sa pa ma pa ma pa ma ma pa ma ma pa ma pa ma ga ma ma re ga ga sa re re ni sa sa ga ni sa re ga ma pa da ma da pa ma pa 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 da ma ma ga re pa da ma ma ga re pa ma ga re sa re ga ma pa da ma ma ga re sa pa ma pa ga ma re ga sa re ga ma pa da pa pa da ni ni da ni da pa pa da ni sa re sa 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 ni re sa re ni sa sa ni re sa re ni sa sa ni re sa re ni sa sa re ni sa ni sa ni sa ni da pa ma ga re ga ma pa da ni sa re ga re sa sa re ga ma 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 ga ma re sa ni da ni sa ni da pa ma ga re sa ni da pa ma da pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa sa re ga ma pa da pa ma ga re ga pa ma da pa ma ga re ga ma pa da ni sa sa ni da ni re ni da pa da ma pa ga ma re ma ga re ga ma pa ma ga re sa जो आलप बर्तमान आप शुणिले ये आलप हूँ राधांकर डाक जे से ललिता को कहते कि मो श्याम सुंदर कुआड़े गले मत खोजिकी दियो प्रत्येक मत एमती किसी परिस्थिति करनी जे कि सी मो अलग हो जातु कथा रखुले केवल तांकरी आशीर्वाद पाई आज आपण मान सम्मुखें ये मंच उपस्थित हो पारि सबुठ बड़ कथा हूँ सार भल पाइबा आम मो कथा कहूँ प्रति मुझे उपरको तो कहबी जिते माने गति बढ़िबार लगी सब सार गाइडेंस एमती गोटे कथा मन पड़े जे माने घर भाषा कहते छुंची